खुलुमखा आं रमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिंनि 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरंनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय Hujakok tumani bisingte TR01C3470 marani khungsa malkhungo naitugoi mankha 49 kg shiti gran hateu aboni hatidor 50,000 hai engnai hini shaga Koilashwar thanani police baithoko party mungo krungja khoroksha borokna arrest khalaiga Koilashwar thanani police Mongliton Dash Koktomani bisete Shainman ka kokti shala Koilashwar thanao kaisa huija koktoma sokaimani hene partimani koktoma manka hankino amal khungno khastunani bage habawa ongkhor ka Koilashwar thanani police paithako partimuni te chaitogini tongmani yagora TR01C3470 marini khungsa mal khungo naitegi manka 49 kg shiti gran hatio aboni hatidor 50,000 hai ingnai hini shaka Koilashwar thanani police partimungo koringja khoroksa borokna arrest khlaiga Koilashwar thanani police Mongliton Das tongthagor tolawo Party munati koktomani bisingti Shaiman ka Koilashwar dike Shilchar Faising thangoi tongmani hanai সিক্রেট ইনফরমেশনের ভিত্তিতে আমরা একটা রেড করি একটা গাড়ি কৈলাসহরের দিকে আসছিল ফটিকরায় থেকে তো সিঙ্গিরবিল এরিয়াতে আমরা ওই গাড়িটিকে ইন্টারসেপ্ট করি এবং গাড়ি থেকে আমরা আনুমানিক 49 কেজির মতো ড্রাই গাঁজা পাওয়া যায় এবং আমরা সাথে সাথে ড্রাইভারকেও আমরা ডিটেইন করি এবং আগামী আমাদের যা নেক্সট লিগ্যাল অ্যাকশন ওই লিগ্যাল অ্যাকশন আমরা যথাযথ নিই গাড়ির নাম্বারটা কত গাড়ির নাম্বার TR01C3470 আর যা চালকের নাম লিটন দাস বাড়ি কোন জায়গায় আর আগরতলা তাকে কবে আদালতে পাঠানো হবে আগামীকাল Paithagor shiklani mungo NDPS tek kerongo FIR khaisakha phaine shala bona hangpator banagoti sanai hini shaka Koilashwar thanani police Bureau report Chini Khorang